بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وفاه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وعملا صالحا يا رب العالمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi sige kita makatagna si topic tabi si alawituin diyan iten painde al-insan baina al-ubudiyyati wal hurriyah. Tagnaan tabi pagtingko-tingko tenbi si dasa sa atituin dok pagsangram sukol si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nen tiya pikitabi inurungan we ni pangumulan parasahan siga niya ine tabi tiya kitabi luhaya si pag-agama tabi luhaya pag napasten bi luhaya si pamaranan ga niya tananam tabi ina yinit wen pedi kadwenen pagsarang sukulan tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala hin yinit entiya di sab kitabi masing-masing misan ko ingge kategyal ni ang kawapat nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin katala tabi amban sentral atau akan center sin islamin ko may al-Makkah al-Mukarrama yinit wen lahatan Arab. Tiya di sab kitabi tapakita we tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala we in kitabi tuen mag-insist gay kitabi maglilla hatinin ituen moleh padarat Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan dialam kitabi likesan dialam kitabi tumpukan dialam kitabi jumlahan sinyen ituen me muslimin dok jumlahan umat Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi si kemon waktu pahikkatebi salawatten bi si Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab nin magpurna ang baniya atau akan magsaba baman iya si takdiran Allah subhanahu wa ta'ala tiya kitabi kaawenan ang ban kaligapan kaawenan ang ban kaawam kaawenan ang ban yinitin kajahil si agama labiluba nin yinitin pagtuhan antara tabi Allah subhanahu wa ta'ala tiya kitabi ellum tabetta duwekne tatundan wekne silan kalando yiniten kaluhanin si agama kalando kasanyangnen binasa bahasa yiniten agama misan kanian nen hinang nun kulang-kulang sumagawa tutungbasan sa lamatahan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kitabihin kalando hadjenen yiniten bang kitabi tinayma dudok pasik Allah subhanahu wa ta'ala hindam buwa ellew maka pag unong-unong dok Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam surga yenitin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin luahan nen luha piaman pitu lapis langit dok bumi suga tinagama wa Allah subhanahu wa ta'ala sime siye magparat saya sime kwe kitabila insyaallah subhanahu wa ta'ala amban umat Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May palanggungan si agama Islam tapik tabi si lewitwenin yene ko manusiain antara pain ni pagdag-ipon dok yene tuen kaluhahayahan atau kan freedom. Hatinin in katauhan we tabi dambua parambua man kitabi in manusiain dambua i amban ipon Allah subhanahu wa ta'ala yene abdun mamlukun banyaga kitabi Allah subhanahu wa ta'ala in iyo ga niya hatinin ituen pagduerwehan tabi. Sibuk do manusia mian kanian nen mukmin, sibuk do kanian nen kafir, sibuk do kanian nen beragama atau kanian ten fasik. Pasulang si sara Allah subhanahu wa ta'ala mabaya i hatinin iten dok gayin iya yuen magtagdapu siyehin magpapanjari siyehin yen Allah subhanahu wa ta'ala yen iten minaksud Allah subhanahu wa ta'ala yen iten si ayat nen wa in kullu ma fis samawati wal ard illa ati ar-Rahman abda. In painne kemon dialam pito lapis langit dok kumito. Amban ni pen pinapanjarihin manusia dok jin malaikat dok kemon pinapanjari ipon ni Allah subhanahu wa ta'ala magkabayaanin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan wajib si manusia si kitabi subay katauhanno dok hatino pihano sinusul bang ineted identity nun dok bang imban purna dok bang ine maksud bang wei kitabi pinapanjari dok pinalahir Allah subhanahu wa ta'ala pitu hatinin hapulak dunya ituin
Manjari pinapanjari kay Allah subhanahu wa ta'ala, tinagnaan yenitin papapanjari kauhin amban sambatanin tubig suci awal amban yenitin bohe sin ina lok amma. Pinalabi kita bi Allah subhanahu wa ta'alahin amban duwe lalabayan najis. Waktu no maglinda atau akan palalin amban jasad sin amma no hab jasad sin ina no. Pinalabi kay Allah subhanahu wa ta'ala amban lalabayan najis, dok pinaasik kay upili haplahatan dang kipakleng, yenitin pakandangan sin ina, labayan risab yenitin sin najis. Pag pinalahil puas yenitin bilaihin kahandak Allah subhanahu wa ta'ala. Katauhan wete bi identititan bi pinalahil kay Allah subhanahu wa ta'ala hinpito hapbulak dunya ituin. Hatinin pinalabay rusab amban lalabayan najis, puas bila ilay nagna na kita bipatekang tekang nagna na tibi ngonyel dok palengan kaya tuo si dunya ituin inurungan kaya Allah subhanahu wa ta'ala hin pamikil parasahan gak niya kulang-kulang no patekang kaya dok dua betis no misa kaya dok delak no komplet gak niya ine-ine tu amban sa papan ituin silaksian kita bi Allah subhanahu wa ta'ala wa in kita bi manusiain walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim pinapanjari kita bi Allah subhanahu wa ta'ala hin meyenetin manusia ituin si pinakahap ni bantuk dok dahap ni pinakahap ni hatinin ituin dagbes bamban kemon yenetin pinapanjari wi Allah subhanahu wa ta'ala dinaag maglahat yenetin tu si bulak dunya ituin. May palangungan sa agama Islam, sumay sambatanin ta pinigtabi yenitin duwe kalimat. Kaysanin ibadat, kaduwenin ubudiyah. Dok yenitin continuous in tapiktin bi yeni hurriya, yeni kaluhaya atau kan kamahardikaan. Bang payaman no yenitin ibadatin dok ubudiyah, niya yenitin pagbidaan ni. Niya tay manusyain mag-ibadat, suga galain nanam yenitin pagtag-ipunin si iye. Niya tay manusyain, magtag-ipon suga ilai yeniten ibadatin si iye. Kwen idambua riwayat yeniten ta riwayat wa Imam Muslim ban Ibn Shihir pa inna yeniten dakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa lahu azizun ka azizin nahli minal buka. Hatinan si waktu ko pa yeniten dambua sahabat miyan pilihap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paasik ganta misita. Iye pa inna sa buhan ng bahayang takalekon pa inni magdahing kwe pa inni helingan yeneten buhani kwe dahingan tabulag sa bahan pa inni magtangis yeneten kataleo na si Allah subhanahu wa ta'ala hin dok yeneten kalanab kahapi yeneten ibadatin dialem yeneten pangatingan si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan bang sabut tabi ibada dok ubudiyah sabut terabu pinaluha-luha yeneten bimakna ubudiyah yen pagtag-ipon sa Allah subhanahu wa ta'ala hin. In paini ubudiyah pagtag-ipunin, gay tadi magpurna atau kan gay sampurna si dambua manusia sa mahingga subay lumabay iye amban duwe yeneten gawang. Amban duwe yeneten lalabayan. Atau akan inoloman iye pinulipulan iye dok yeneten duwe yenen hatinin ituen pulipul. Kaysanin paini pulipuli kaysain yene ahin. Bang tinulak na wekne pasande makumaku ya si Allah subhanahu wa ta'ala amban dialem pangatian dokto yenetin pamakumaku na miyaan bang niya tek kasi iye kasigpitan dok mi aramala yenetin matuo si dunyahin miya ni kaysa pulipul yenetin pag-ubudiyah si Allah subhanahu wa ta'ala hin. Ikadua pa yun ni alam nen yene hatinen ituin bangin manusia ini nurungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yene ten pen sarra yene kahapan nikmat ne pen si parasahan kasa kaluhaya yene ten sambatanin si kailuman elew amban ne pen pagdaya yene ten alta kaluha yene ten bulakan kahap yene ten pag luma ka langkew yene ten rango rangk yene ten tigilante matusi dunya itu enin yen tendok pagsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala niya ang duwe olom bang yen hatinin ito yung tahinang wek tebi dok dapating niya sumande keuluo magma na yen ito yung sikao o budiyahin bang keo pili mako si Allah subhanahu wa ta'ala
pasan dengan do si kemon aramala dok bala bangtek kain mianin bisidkin dok yenetin kasabennal yene pagtaat no si Allah subhanahu wa ta'ala dok pagparatsayanun miaan puli-puli kaisain. Ikadwenen bang paintebi inurungan inahin ni'mat yenetin kahapan pagdaya dok kaluhaya kemon-kemon leng miaan yene puli-puli ikadwen sumagawa jay pagua indue miaan amban pangatean ni kehinang ni ke manusia apabila gak niya mungkal iye sambatanin bangga niya makat motivate makatulak yene ten due miaan jay pagua jay patarlang patampal yene ten si manusia we saben nalin pagtagipun ne si Allah subhanahu wa ta'ala hin. So, in yene dafi' motivation, maka motivate, maka lungkad mianin, pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala tu kailuman si dunyahin antara dua yene ten parkala. Kaysa yene ten parkala ikaysain, yene ten painne bala. Inurungan in Allah wa Allah ta'alahin manusia miyan yene ten testing. Tinestingan yene ten niya tem para sahannen tagnain luhaya gana sakine te kahaniya sakit dan buamban panesting Allah taala hasupaya bungkal sikao hasupaya usa yene ten pagkaubudiyya pagtagipun no si Allah subhanahu wa taala hin kasabennal pag iman nun kahaget yene ten pagtagipun no si Allah subhanahu wa taala hin. Kadua yene ten motivation yene bang kita biinurungan wa Allah subhanahu wa taala in rakha hatinan bala dok raha balain dan buat ia makata motivate bang kuingge lungkad yene ten patu ko kay Allah subhanahu wa ta'ala tawakan pasande kay si Allah subhanahu wa ta'ala yene ten dok isab rahain pagdayahin bang kuingge resab kay tao usal no in kemon miaan lay yene ten si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala so bang pain na in kay lumanin kuy endo bang dumain kay dayahan parasahan ranggohan dok luhaya kemon-kemon bang dumain sab kanian nun sakihan balaan hek kapente bala pa umatag si kao miaan duyen ten kay lumanin hangka ng bansababan miaan pin Allah subhanahu wa ta'ala hin wa nablukum bisyarri wal khairi fitna la'allakum wa ilayna turja'un wa nablukum bisyarri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Hatinan tinestingan kampen Allah subhanahu wa ta'ala hinwekne. Yene antara kaisanen bisyarri miaan kahikahan maumatag si manusiain yene tuen aramala. Kadwainen wal khair. Dokemon kahapan sa panestingan kan fitnatan testing pen Allah ta'ala hinsikaam. Hasupaya katauhan webi bangku inge level yene ten iman dok pagtakipun sa Allah subhanahu wa ta'ala hin sumagawa pen Allah ta'ala hin esebun bi in kemon parkala panesting kamyueng pamayaman ka ambang kamtek katu si Allah kiamat wa ilayna turjaun teggel dok samet ten masimasikan mole apadar Allah subhanahu wa ta'ala masimasi tekka kamatein si kaam dok in kamate mian bang teblu pateb teduin kemon matekahin pagdayahin tebtebanen kamate gene tabono padalem pakubulan ini sabiene ten bala aramala mapatag si kawin tebteb sabiene ten loang atau kan behe kubulno gene nuhut kau dalem pakubulan bilaya man sababan mian niya tem tinestingan manusia indok pa intebi ineko dok yene tuen anan dok yene tuen pagdaya niya tem tinestingan wa Allah subhanahu wa ta'ala indok yene tuen kamiskin aramala bang payaman no indue miyaanin yene mapaatag si kitebituen ni'mat sa haji-haji sibu dumatik kasikauhin kahapan matik kasikauhin kalaatan atau kan bala makahap miyan si kao misan kanian nen si pamayam nun mapatampalin laat bohat yene tuen peddes sumagawa dialem ne miyaan yene tuen ni'mat sa haji-haji adakala amban sababan yene tuen testing sa kaulay pasong hatini ni tuen in iman nun pasong ma-promote pa inde yene ten pagtag-ipunten bi si Allah subhanahu wa ta'ala amban sababan miyan pen Allah subhanahu wa ta'ala hin yene ten asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina iyo pen Allah subhanahu wa ta'ala pinabuos wa ne pinaselloy in ni'mat nin zahiratan si pamayam nun tampal kahapan ko ipagdaya kasanyangan
kaluhayahan kakikigan tu si dunia itu dok niya tayong batina pamayam nun ni sabbala pamayam nun ni sabihin ito aramala sugawa niya la ipasipit dialem na miyaan nikmat yen ito makahap si kao jahat jayen ito katawano pigi tunggal Allah subhanahu wa ta'ala yen ito makatao iyahin. Paintabin manusiain antara dua miyaan kahapan dok kalatan miyaan yene olomnen. Pisa po kita biyan natin hafrida. Niya tem manusiain, niya tem kapag baya-bayaan na inurungan niya freedom mo Allah subhanahu wa ta'ala hin, kwe ne me yene ten telo ginisan nen bang si agama Islam. Niya time gay sabihin natin kapag bayaan no yene ten nanunon. Yene ten gay kapag bayaan no, niya tem kapag bayaan no. So pamanin niya natin manusiain, dumay namban kabayaan na yun natin bang sine matatoy pag matatoy ng sine palisutan nen, sine peama nen dok yun natin inanin, gayan dumay namban pinean yun natin manusia. Miyaan makna yun natin, pegi Allah Ta'ala magbaya-baya yun natin si kauhin. Niya tayo manusiain, gay kapag baya-baya si bantuk ne. Gay pain na gay ko baya yun si bantuk ko iten pag item ko ataw kan yun iten ungkun da sambatanin lanjong kabayan kun lanjong gay mabaya kayo dok gay upang mapanjari Allah subhanahu wa ta'ala him bang tinakdir Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin yun iten pandak-pandak niki langkew niki item niki ataw kan Arab kayo ataw kan dumain Arab yulo Allah ta'ala magbaya-bayain pag ipon niki tibi. So mga puas bila ilay, inurungan na sa kitab Allah subhanahu wa ta'ala hin, yan ito freedom kamahardikaan kaisaanin, jari kayo mene bang ini pag-agamanon. Pain Allah ta'ala hin, la ikraha fid din, gay kayo lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala hin, mag-agama dok ini agama sumagawa, teggelan no malo si dunya in mene kayo, so amban pain pamene no iyo, depende si resultanin, bang pinallahu talahin inakahan hadja keo mag-agama keo sa diyang ban agama Islam kaya may agama Christian neke agama Judaism neke Hudismo Yahudi agama ina-ina na to si dunyaan dan kita pinakahan ng Allah subhanahu wa ta'ala hinpain ne wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin sinesine mag-agama sa diyang ban agama Islam iya namiyaan pa Allah subhanahu wa ta'ala magkalusungan si dunya labi lubanin magkalusungan si akhirat hangkan sa babaman sa babanmiyaan okay neto niya freedom no mene yenitin agamahin sumagawa yeni ang ban pamene no miyaan resulta bang tapene nun mahapin agamatinay ma Allah subhanahu wa ta'ala resultanin ni sabhab hangkan dinakinusal akalin dinakinusal pangatiyanin okay ne free ne keulusi pag pinayuin sumagawa akal nun masi subay tinuhot no bang niya dapat inalenan we de walaw pun subay niya yeneten sa anno dok akal pikilan bang tatayma na miyan betaron dialem pangatiyan dok hinangon ni yeneten agamano ikadwenan niya inalenan we tebi walaw pun free yeneten freedom of speech jadi kayo misabi sa tibba sasab jadi kayo misa inaine kabayaan no so andang inakaw agama Islamin we pa inema min kalimatin sayyiatin illa wa yuqabiluha kalimatun hasanatun misluha. Kemon kapnangan si dunya to niya opposite niya hap niya laat. Nakao dinak bamenein pegi amban kaptangan pinene numian misan kaniya nun free maharlika kyo luhaya kyo ganiya ngaligis ka amban pamene kaptangan ni nanun sumagawa masi pa niya hisab andang inakaw Allah subhanahu wa ta'ala we bang kyo misabi sa niya lagi-lagi ni gaweno hinargaan bang dialim hadisin yulki bihi sabina kharifan finnar tinibaganin mga letoban gay bidamian pasalando dambuha kalimat si allen freedom of speech yunitin dialim apinal ka jahannam dialim hatinin ito en 70 tahun so kaya na may pinainling andang do yunitin sarain pa yung agama Islamin man syaa falyu'min wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Bang kiyo mabaya mag-iman free kiyo pa Allah subhanahu wa ta'ala inimanin ito tumbas nen. Bang kiyo mag-iman na si Allah subhanahu wa ta'ala magsyahadat ne ito yan natin may parukunan. May essential ni kiyo may duty nun. Ito dinakyo ng bahayang, dinakyo muwase. So in pagdang pagsambay men, banggay hinang nutu si dunya. Sa ito yan yung tumbas nen dok. Banggi rusab kayo mabaya ng bahayang gado niya lette tiggilan ng numbuk kao gero kayo telen bulakin free kayo lulu suga esebun hadja masi pain kayo
responsible niya, responsibility mo, responsibility no, responsible person kyo si kemon yeneten hinang-hinang nun, hangkan kita pitinoan ya kami Islaming, mikil pahap-hap, nali pahap-hap, hasupaya in kemon resulta in hinang nun si kahapan, yene before hinang no, misan kanian nun niya freedom no, ga kyo ilege si Allah subhanahu wa ta'ala hing, ga kyo tinumbuk lete bang kyo nga hinang men, kung may umat tumaheluhin, sumagawaan dan kyo inakahan. We Allah subhanahu wa ta'ala sa ito, sa miyaan, inhinang ito ito resultanin, inhinang miyan ito, yeneten resultanin. So bang payaman to yung topic miyan, very sambatanin ko, niya pagka haptamanan yeneten si kita bibang hadjawet bitahinang, manusia inko, antara sin pagka freedom, pagkulawhaya, pagka mahardika, dok antara pagtag-ipon yeneten magbayabayan Allah subhanahu wa ta'ala, pagbayaan kay Allah subhanahu wa ta'ala si bantuk no bang sine yeneten pa ine bangsanon ine kemono ge dumay ne dialam yeneten kudrat iradat dok desisyon tebi so kao magbaya si hinang nun bang kay mabaya mag-iman magparatsaya si Allah subhanahu wa ta'ala dok gai dok kemon yeneten pagparatsayahin tumbas ng surga dok kemon isab hinang langgal sara dok magkufur sa Allah subhanahu wa ta'ala andang dok kita bi inakahan we Allah subhanahu wa ta'ala inakahan sinisano Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab in kabayan Allah ta'ala misan kyo ini pangandakan ni kau hasupaya ta save no kawenan no in yeneten baran no namban dia lima pinar ka jahannam so makumakot Tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala si kadiki-dikian yeneten ilmu mi'an bang niya alay tumawa alhamdulillah taufiq man Allah subhanahu wa ta'ala bang niya alay hatinin din tadawi tasalla hatinin pagpampunan tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala dok pagmaap-maapan tabi sababin manusiain ga niya yeneten ilpunin complete incomplete kita bisike man ini ni parkal dok ga niya disabitin perfect so may negosikam sila apal kasilasa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.